सुंदर जंगल, जंगल मध्य एक पहाड़, पहाड़र पाददेश एक ग्राम बसती। ग्रामर नाम पाइकरापुर। सकाळु मयूर मानक राब सह सूर्यंकर किरण, बीएमसी गाड़ीर अलिया गीत, आउ ग्रामर प्राय 1000 घर। ग्राम को आहुरी सुंदर करे ग्रामर ग्रामदेवती माँ दुलादेवी मंदिर। पहाड़र शीर्षरु मंदिर गुड़िक देखिले भारी भल लगे लगे जेपरि एई मंदिर गुड़िक गाँर प्रथम रही गाँटी को घंट घोड़े रखिछन्ति। ग्राम को एकतार स्वर बांधि रखिछि ग्रामर संस्कृति एवं परंपरा, जहाँ आमे एही भगवत वासुदेव नुआ मेलन जापर। 1962 मसीह आरंभ करी दीर्घ 64 वर्ष है यही मेलन चली आसी। एही वर्ष 2026 जमानार किछि झलक आसंतु देखिबा। हाय गो सुना, हाय गो टिके सुना, हाय गो टिके सुना, हाय गो टिके सुना, हाय गो टिके सुना, हाय गो सुना तुमको देखे कारी हाय हाय रे सुंदरी ए मोर सुंदरी, हाय गो सुना तुमर ठाने रही छे मोर मना।
कालपालं गजत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं सदाम्बोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରାମର ଅନେକ ମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜମାଣ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ପଛରେ ରହି ଆମକୁ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନାଚିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି? ନା, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ସେ ନିଜେ ପଛରେ ରହି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମନର ସ୍ୱରରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିଲେଇ କହିଛନ୍ତି, ରେ ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ମନ ଖୁସିରେ ନାଚ, ଆଉ ଆମେ ପଛରେ ରହି ତମ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧା ଅସୁବିଧା ଓ ବିଘ୍ନକୁ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ନେବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁନାହିଁ ଏହି ଗାଁ ପାଇଁ, ଏହି ଗାଁର ମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏହି କମିଟି ସଦସ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେବା ଦରକାର?